کامل ولی دی حدود میں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اساں سارے دی حاضری اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے مل کے سرکار دی بارگاہ دے وچ باواز بلند درود و سلام دا نظرانہ پیش کیجیے باواز بلند درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مل کے پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ صاحبزادہ والا شاہ نصیر الدین سے آپ جلوہ گر نے صدارت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خزی عطا فرمائے یقیناً بڑا گہرا تعلق ہے اسی کدے بھی اس استانے تے شناخت بن کے نہیں آئے ساڈے بڑے بھائی نے بڑا پیار فرماندے نے چند اشعار ذکر دے اس بعد بالکل نیت مختصر حاضری مل کے کلمے دا ورد کرنے سلام پیش کرنا سون ڈالے حسبی ربی جل صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دس گئے زہر بلا لمیاں پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ سلام ہے مل کے حق لا الہ شعر ہے آپ کے مخاطب ایک بار کہو نا سبحان اللہ کہ بنا تیل دے دیوا اے بلدہ نہیں
عشق کلمہ چلنا نہیں پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ. اور اس کلمے کا آخری شعر پیش کر رہا کہ کلمہ بڑھ گیا یار میاں پھر ناصر لگنا پار میاں پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے تے سن کے جنہ دا دل روشن ہویا ہاتھ چوکی کو بنا سبحان اللہ. ہاں کہ جو بھی منگیے جدن بھی منگ لبیے انکار حضور نہیں کرتے. کہو سبحان اللہ. کہ جو بھی منگیے جدن بھی منگ لویے انکار حضور نہیں کرتے. سو رب دی نال سوالی دے تکرار حضور نہیں کردے. سو رب دی نال سوالی دے تکرار حضور نہیں کردے. کسے ویلے حاکم بندے اپنا دربار حضور نہیں کردے. نقدی سودا تے ادھار حضور نہیں کردے. ایتھے نقدی سودا تے ادھار حضور نہیں کردے. نظام کل زمانے دا میرے نبی چلے دے. سائنات سن سو اگلے سال تک انشاءاللہ تسے خوش رہنا. ایک بار سارے کو بنا سبحان اللہ. نظام کل زمانے دا میرے نبی چلے. میرے کو پڑھیے. نظام کل زمانے دا میرے نبی چلے دے. نظام کل زمانے دا میرے نبی چلے دے. سننا خدا دا رزق دیندا ہے میرے نبی وڈے دے. خدا دا رزق دیندا ہے میرے نبی وڈے دے. سب شیر سننا کہ جو بھی در تے آیا ہے انج بھی کر بکھایا ہے. جو بھی در پہ آیا ہے انج بھی کر بکھایا ہے. سنا خواب دی
छत ते वेखो आसान पे पड़े रे काब दी छत ते वेखो आसान पे पड़े रे खुदा तरस को देंदा मेरे नबी वडे मेरे को गारंटी ला लो ये साईं दा उर्स अगर कोई हो जाए एक बार सारे कमरों से आखिरी 2-3 अशार पेश कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, तुम्हें बुलंद करके नारे सुभान अल्लाह। बस मैं बिल्कुल मंजिल के करीब आ गया तवज्जो रखो कौन सुभान अल्लाह के पत्थरानो बुलंदे ने इंज भी कर विखेंदे ने जिस सतह ते मैं हाजिर पेश कर रहा यकीनन उस मेयार दे विच असीं बिल्कुल नहीं समाप्त कर रहे असीं सारे साईं दे कदम च हाजिर हैं ते कम से कम नौकर बनते बोले कर कौन सुभान अल्लाह शेर समाप्त करना एक बार कौन सुभान अल्लाह पत्थरानो बुलंदे ने इंज भी कर विखेंदे ने पत्थरानो बुलंदे ने इंज भी कर एक प्याला सतराना पिवेंदे ने उठदा एक प्याला सतराना पिवेंदे ने खुदा तरस को देंदा मेरे नबी वडे ने खुदा तरस को देंदा मेरे नबी वडे ने एक बार सारे को सुभान अल्लाह आखिरी 2 अशार सखी यूसुफ सरकार मैंने खैर पाइए सखी यूसुफ सरकार मैंने खैर पाइए भूल गई मैंने सारे खुदाई सखी यूसुफ सरकार मैंने खैर पाइए भूल गई मैंने सारे खुदाई भूल गई मैंने सारे खुदाई भूल गई मैंने सारे खुदाई सारा जग छड़ साया तेरे नाल लाया ने सारा जग छड़ साया तेरे नाल लाया ने खैर तेरी सोनिया तू लगियां निभाइयां ने खैर तेरी सोनिया तू लगियां निभाइयां ने तेरे बादशाही दे तेरे दर दी गदाई मेरी कुल कमाई तेरे दर दी गदाई मेरी कुल कमाई भूल गई मैनू सारे खुदाई
سخی یوسف سرکار مینو خیر پائیے بھول گئی مینو سارے خدائیے آخری اشار ایک باری تُس این چکر لائے تو میرا ٹائم پورا جائے لیکن کہو نا سبحان سارے کہو سبحان کہ جیڑیاں صاحب دادل والا شہر تو اندر رکھ سو سارا توڑنا حصے میں شیر ایک باری کہو نا سبحان میرا بیٹھا اتنے ذوق میں بیٹھا نا اللہ تعالیٰ نے مدینہ دی زیارت کراوے سارے آنکھوں نا آمین پھر کہو سبحان اللہ جیڑیاں بٹیاں آپے اڈیاں او کدے نہ چڑھنے اونچائیاں سایاں آپ اڈائیاں انشاءاللہ چلو سیٹنگ کرو شروع کرو